مشاهدي قناة مكتبة تعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 39. غادي نمشيو لللكسيك. Dans chaque liste, range les mots dans l'ordre alphabétique en les numérotant de 1 à 4. إذن في كل ليست، في كل مجموعة ديال الكلمات غادي نرتبوهم dans l'ordre alphabétique، يعني على حسب الترتيب ديال الحروف بالفرنسية، ونرقموهم من 1 حتى ل 4. إذن نبداو بهاد لا ليست هادي. عندنا arbre, cerise, farine, espace. قلنا الحرف الأول في الألفابي هو أ، إذن أ هنايا واحد أ. أ بي ما كايناش بي، سي أ بي سي هادي جوج. أ بي سي أ بي سي دي أو أو تبع أو ثلاثة، أو إف هادي ربعة. ثم هادو لاحظوا كيبداو كلهم في 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 في. كنمشيو للحرف الثاني أ، إذن هادي ولا هادي. غنشوفو عاوتاني الحرف الثالث ال سي، إذن أ بي سي، إذن هادي واحد تبع هادي. ثم هنا أو هنا إي، شكون سابقة أو ولا إي؟ أو، إذن هنا ثلاثة وهنا ربعة. ثم هادو اس ام ان بي، أ بي سي دي أو اف جي اش اي جي كا ال ال ام ان، ال ام ام واحد، ال ام ان جوج، ال ام ان او بي، ال ام ان او بي كو ار اس، إذن بي عاد اس. ثم هنا عندنا ال ال او ال، إذن شكون سابقة؟ واش ال ولا او؟ ا بي سي دي اف جي اش جي كا ال ام ان او، إذن ال اللي سابقة. دابا نشوفو اي او يو، اي او يو شكون سابقة؟ اي ولا او ولا يو؟ ا بي سي دي اف جي اش اي جي كا ال ام ان او بي، ا بي سي دي اف جي اش اي، إذن اي، إذن واحد. ا بي سي دي اف جي اش اي جي كا ال ال ام ان او بي، إذن او. ثم تبعها U orange هي الاخرى. livre, l'autre, lumière. puis organe, l'organe هو العضو organe. نمشيو la deuxième question. lis cet extrait du dictionnaire puis répond aux questions. غادي نقراو هذا الاكستري هذا ديال الديكسيونير وغادي نجاوبوا على لي كيسيون. لاحظوا هاد الصفحه هذه ديال الديكسيونير عندنا coiffeur، عندنا coiffeur féminin coiffeuse c'est un nom، coiffeur nom féminin، عندنا هنا coin nom. La question A: quel est le mot repère sur cette page؟ le mot repère هي هذيك الكلمه اللي كتكون الفوق ديال صفحه الديكسيونير ديال المعجم. دونك لو مو repère et coiffeur. coiffeur c'est le mot repère، هي هذه الكلمه اللي كتكون الفوق هنايا coiffeur c'est le mot repère. La question B: quels sont la nature et le genre du mot coiffure؟ عندنا coiffure، لاحظوا coiffure non féminin، coiffure non féminin، يعني هي non féminin non féminin اسم مؤنث، donc c'est un non féminin. coiffure non féminin. manière dont les cheveux sont coupés au peignet. maman a décidé de changer de coiffure. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: élément de l'habillement qui se porte sur la tête, un chapeau, un béret, un bonnet, une casquette sont des coiffures. إذا المعنى الأول قال لك manière dont les cheveux sont coupés au peignet، يعني واحد الطريقة اللي كيتقطع بها الشعر أو لا اللي كيتمشط بها الشعر. maman a décidé قررت، أمي قررت de changer de coiffure، قررت إما تغير المشطة ديال الشعر، يعني دير واحد النوع آخر ديال التسريحة ديال الشعر، أو لا تغير التقطيعة ديال الشعر. المعنى الثاني élément d'habillement، يعني واحد العنصر ديال الأزياء ديال اللباس qui se porte sur la tête، اللي كيتلبس فوق الراس. un chapeau
un béret, un bonnet, une casquette sont des coiffures. إذن هادو كلهم كيتسموا دي coiffures. شابو بحال الطربوش، بيغي كذلك هي دايرة بحال الطربوش، un bonnet طربوش، casquette, ce sont des coiffures. عندنا هنايا لا كيسيون سي combien de sens a le mot coiffure؟ شحال ديال المعاني عند لو مو coiffure؟ دونك إلى combien de sens؟ عندنا واحد جوج إلى deux sens. جوج ديال المعاني. La question des relèves est recoupée le premier sens du mot coiffure. relève استخرج ونقل le premier sens. يعني المعنى الأول ديال le mot coiffure. قلنا manière dont les cheveux sont coupés au peigne. نقلوا هذا المعنى هذا. manière dont les cheveux sont coupés au peigne. الطريقة اللي كيتقطع بها الشعر أو اللي كيتمشط بها الشعر. ننتقلوا للغرامير. souligne le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal. الجملة la journaliste interviewe le scientifique Macor. souligne غادي نسطروا على le groupe nominal sujet ونكادريو غنديروا كادر على le groupe verbal. la journaliste الصحفية قابلات le scientifique Macor العالم ماكور. Donc le groupe nominal sujet هو la journaliste هي الصحفية. le groupe verbal interviewe le scientifique Macor. La deuxième phrase, ils pensent toujours à leur pays d'origine. ils pensent كيفكروا دائما في البلد الأصلي ديالهم. Donc شكون هادو اللي كيفكروا في البلد الأصلي ديالهم؟ ils. Donc c'est le groupe nominal sujet. Le groupe verbal pense toujours à leur pays d'origine. C'est le groupe verbal. Les visiteurs admirent les créations de l'artiste. Les visiteurs الزوار admirent يحبون les créations de l'artiste إبداعات الفنان. شكون اللي كيحب إبداعات الفنان؟ les visiteurs اللي هما groupe nominal sujet. admire les créations de l'artiste c'est le groupe verbal. Les émigrés rentrent dans leur pays chaque été. les émigrés المهاجرين rentrent كيدخلوا للبلد ديالهم كل صيف. دونك شكون اللي كيدخل للبلد ديالو كل صيف؟ les émigrés. Donc c'est le groupe nominal sujet. rentrent dans leur pays chaque été c'est le groupe verbal. Najat Vallaud Belkacem est directrice de l'organisation non gouvernementale ONE depuis mars 2020. إذا شكون اللي ديريكتريس يعني شكون اللي مديرة ديال لورغانيزاسيون المنظمة غير الحكومية ONE depuis 2020 هي نجاة بالقاسم. إذا نجاة فالو بالقاسم c'est le groupe nominal sujet. ما تبقى c'est le groupe verbal et directrice de l'organisation non gouvernementale ONE depuis mars 2020 c'est le groupe verbal. La deuxième question indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur. Nous célébrerons la fête de l'indépendance le 11 janvier prochain. يعني غادي نحتفلوا باقي ما احتفلناش غادي نحتفلوا بالعيد الاستقلال في 11 يناير الماجي. دونك هنايا عندنا الفيتور لان هنايا مصرف الفيرب سيليبري او فيتور. دونك فيتور. Nous sommes arrivés à l'aéroport hier soir. وصلنا للمطار البارح في العشية أو لا في المساء. Donc nous sommes arrivés c'est le passé composé.
c'est le passé. Aux prochaines vacances يعني في العطلة اللي جاية je ferai du ski. غادي نلعب السكي ولا غندير السكي. دونك هنايا futur. Futur. Je ferai. Le verbe faire au futur. Il raconte aujourd'hui ses souvenirs d'enfance. Il raconte aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est le présent. كيحكي اليوم على les souvenirs يعني الذكريات ديال الطفولة ديالو. Autrefois يعني منذ زمان شحال هادي. Donc c'est le passé. Le passé. Autrefois il n'y avait pas de voiture. ما كاينينش les voitures. Donc passé, présent, futur, passé, futur. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 39. نلتقي في الصفحة 40. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.